ବିରଜା ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କାଉଡ଼ିଆ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଜଳ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପାଇଁ ଭୋର 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ସାହାଣ ମେଲା ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଖଣ୍ଡଳ ପୀଠରେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଏଥିନେଇ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଖରେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ପୂଜାପିଠି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସକାଳ 4ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁର ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ପାଳିଆ ସେବକର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଲା। ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ରାତି 12ଟାରୁ ଅଲଗା ଆମର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଣ୍ଡଳା ଚାଲିଛି। କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେଣି ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଚାଲିବେ। ଜଳଧାରେ ପ୍ରେତ ଥିବ। ଏ ମାସର କେହି ଯଦି ଭକ୍ତ ଟିକେ ଆଣି ପାଣି ଢାଳି ପାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କିନି, ତାର କେତେ ଦୁଃଖ, ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେ ସିଏ ଜାଣିଛି। ଛତା ନାହିଁ କି ଜୋତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଯିଏ ଯିଏ ପାଣି ଢାଳିବ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଏ ମାସଟାର ଠାକୁର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାସ ସାରା ଯୋଉ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ନୀତି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ବହୁତ କିଛି ମନୋକାମନା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। କ'ଣ ରହିଛି? ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାକୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଛୁ। ଯାହା ଭୋଟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ? प्रभु आज प्रथम श्रावणी उपलक्षे बाबा श्री श्री आखंडेश्वर पाखरे भूतपूत प्रणाम जन आमर आईन श्रृंखला रक्षा करने आमर एठारे एसपी सार निर्देश अनुसार ये जड़े एडिशनल एसपी एवं 2 जन डीएसपी एवं 5 जन इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर एएसआई एवं 6 प्लाटून फोर्स मुतयन कराई। काउड़िया मानक भक्त मानक किपरि भाव से सुरुखुरे जल प्रभु मुंड उपर ढाड़े और सुरुखुरे जीवे श्रृंखला भाव में जीवे ताहाई व्यवस्था कराई। तत्सहित ट्राफिक व्यवस्था सुचारू रूपे कराई। ट्राफिक कौन जमी जाम हेनी और सुचारू रूपे जो गाड़ी आसूची पार्किंग जगह ठीक जगह मुतयन कर तत्सहित जलपथर आमर चांदवाली और सेपटे केन्द्रापड़ा आड़ू जो भक्त मैंने आसुँच से बोट्रे आसती तो बोट्रे व्यवस्था कराई। आमर फोर्स ओड्राफ टीम एवं आमर फायर सर्विसमैन और तत्सहित फोर्स ऑफिसर मान मुतयन कराई। से भक्त मैंने सुरुखुरे लाइफ सिक्योर करी प्रत्येक भक्त लाइफ जैकेट पिंधि सुचारू रूपे आसवे और भल भाव प्रभु जल ढालिकी सुचारू रूपे जीवे। एप्रति आउ अन्य दिग प्रति जी सब नीतिकांत अच्छी प्रभुंर से गुड़ाक जीवन भल भाव संपादन करी मैंने भक्त मैंने जपरी सुरुखुरे एठारू जीवे भल आशा नहीं आम सब प्रकार चेष्टित करूँ और कौन जमी विशृंखला सृष्टि से प्रति आम ध्यान देचु। जलपथ निश्चित भाव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कराई। हजार हजार भक्त जेहेतु पीठरे रोचंती आम पाखे आउ जड़े भक्त आसी पहुंचती। कौन रही? सर्वप्रथमे मु तो कह बाबा आखंडलमणि जय हो। एठी सुरक्षा मु जहाँ देखिली एठी सुरक्षा दृष्टि सब जाक ठीक ठाक अच्छी। प्रशासन सब जाक व्यवस्था ठीक ठाक कर जो मैंने आसुच्च भक्त मैंने समस्ते धाड़ी रे आसी पानी ढालुंट एवं आउ सब भी समस्त सुरक्षा भाव में यही दिन में बाबा जो जल लगी कले पुण्य कोटि जन्म पुण्यर ये बोली लोक भक्त विश्वास रही है। राज्य राज्य बाहर बहु हजार हजार संख्यार भक्त आसुँच जल लगी कर निश्चित भाव आरडी पीठ को दर्शन कर। चांदवालू भागीरथी अर्गस न्यूज।